अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप में से कई सौ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये एमपीओ क्या है और जो 3 एमपीओ है वो जो है वो उसका क्या इम्प्लीमेंट है और उस पर बेल होती है या नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एमपीओ जो है उसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है ये 1960 में पास हुआ था और उस वक़्त ये वफाकी तौर पर पूरे मुल्क पे लागू था। 18वीं तरमीम के बाद जो आईन पाकिस्तान में हुई, 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात हैं वो सूबाई सतह पर मुंतकिल कर दिए गए और ये जो पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 है ये भी तमाम सूबों ने अडॉप्ट कर लिया। अब जो है ये जो एमपीओ है इसको पंजाब जो है उसमें पंजाब एमपीओ कहा जाता है यानी पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960। इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में भी ये जो एमपीओ है ये तमाम जो सूबे हैं सूबाई तौर पर अडॉप्ट कर चुके हैं। अब देखना ये है कि 3 एमपीओ क्या है। 3 एमपीओ जैसे कि अभी 9 मई के बाद बहुत सारी एफआईआर में 3 एमपीओ यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 3 है उसके तहत ये एफआईआरें काटी गई हैं और उनमें बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारे दीगर पिनल कवानीन के साथ जो एमपीओ है यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है इसको भी सेक्शन 3 और दीगर दूसरे जो सेक्शंस हैं वो शामिल किए गए हैं। तो अब मेनली जो सबका कंसर्न है कि उनके बहुत सारी जो कई 100 एफआईआरें हैं उनमें से ज़्यादातर में 3 एमपीओ का जो सेक्शन है वो ज़रूर शामिल किया गया है। तो वो है क्या, आपको बताती ये जो 3 सेक्शन है एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि अगर हुकूमत कोई ऐसे अफराद जो कि एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस हैं यानी कि वो ऐसी कोई हरकत व सकनात कर रहे हैं जिनसे जो रियासत है उसको ख़तरा है, जिससे जो मुल्क है उसका अमन तबाह हो रहा है या फिर अमन आमा और पब्लिक जो ऑर्डर है, एक जो स्मूथ वर्किंग है, जो मुल्क में अमन है वो बर्बाद हो रहा है, तो वो सेक्शन 3 के तहत जो मुश्तबा अफराद हैं उनको गिरफ़्तार कर सकती है और गिरफ़्तार करके उनको हिरासत में रख सकती है। अच्छा, अब देखना ये है जैसे सेक्शन 3 जो है ये पावर्स देता है अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्ट पर्सनस। ये सिर्फ़ वो मशकूक अफराद हैं जिन पर हुकूमत जो है उसको इत्मीनान है कि ये ऐसी अवामी और एक पब्लिक ग्रैंड लेवल की सरगर्मियों में जो अफराद हैं वो मुलव्वस हैं जिसमें कोई इस तरह के काम हैं जो कि मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। तो अगर गवर्नमेंट मुतमईन है तो वो किसी भी शख्स को अवामी तहफ़्फ़ुज़ या अमन आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी तरह के काम करने से रोकने के लिए ऐसे करना ज़रूरी समझे तो वो तहरीरी हुक्मनामे के ज़रिए ऐसे शख्स की गिरफ़्तारी जो है वो इसी एमपीओ के ऑर्डर जो 3 है इसके सब सेक्शन 7 के तहत जो है वो हुक्मनामा जारी कर सकती है। अब इस हुक्मनामे में जो मज़कूरा वजूहात हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ऐसे फ़र्द या अफराद को गिरफ़्तार किया जाए उनका मेंशन होना ज़रूरी है। हाँ, और इसमें जो मुद्दत है वो भी मेंशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर गिरफ़्तारी के बाद अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि ये जो पर्सन इन्होंने अरेस्ट और डिटेन किए हैं इनकी जो पीरियड ऑफ अरेस्ट है, इनकी जो डिटेंशन का एक मुद्दत है उसको इंक्रीज़ करना चाहें तो वो इसे एक दफ़ा में 6 माह तक के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक ऑर्डर में एक दफ़ा में जो हिरासत और डिटेंशन उनको नज़रबंद करने का ऑर्डर है उसको 6 महीने तक के लिए वो एक्सटेंड किया जा सकता है।
لیکن ایک دفعہ میں 6 مہینے سے زیادہ وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. ہاں وہ ایک فردر آرڈر پاس کر سکتے ہیں اگر امن عامہ جو ہے، اگر ایک پبلک آرڈر جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوتا اور ان افراد کو گورنمنٹ مزید سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو رہا کر دیا تو جو امن عامہ ہے اس میں مزید کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں، تو گورنمنٹ ان کا جو ڈیٹینشن ہے وہ پیریڈ بڑھا بھی سکتی ہے. لیکن ایک دفعہ میں یہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب جو 9 مئی کے افراد جو اریسٹ ہوئے ہیں، ان کے جو گھر والے، فیملی ممبرز یا لواحقین مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کا جو مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی ضمانت ہو سکتی ہے یا نہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو افراد حراست میں لیے گئے ہیں یہ کہاں پہ ڈیٹین کیے گئے ہیں، کہاں پہ رکھے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہ معلومات ہو چکی ہیں کہ ان کے جو افراد اریسٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر کیا FIR کاٹی گئی ہیں اور ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے. تو ایسے جو کیسز ہیں ان میں جو ضمانت ہے وہ ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے جو ڈیٹینی ہے، جس کو اریسٹ کیا گیا ہے اور حراست میں رکھا گیا ہے، اسے یہ یقین دہانی کرانی ہوگی اور اپنے بارے میں گورنمنٹ کو یہ اطمینان دلانا ہوگا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھا اور آئندہ بھی وہ ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوگا. بیسیکلی یہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے، اس کا جو مقصد ہے یہ امن عامہ کو برقرار رکھنا اور اینٹی اسٹیٹ ملک کی سلامتی کے خلاف جتنی بھی اگر سرگرمیاں کوئی شخص کر رہا ہے یا مشکوک سرگرمیاں کر رہا ہے جس سے حکومت کو لگے کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ایسے افراد کو اریسٹ کرنے کے لیے اور ملک کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو آرڈر ہے یہ پاس کیا گیا تھا. ویورز، قانون کی پاسداری کریں، کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور اگر آپ کسی طریقے سے اریسٹ ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ آپ کو حق پہ اریسٹ کیا گیا ہے یا ناحق آپ کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو ضرور آپ کسی اچھے لائر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی ضمانت ہو سکے. کیونکہ 9 MPO میں بھی اور یہ جو 3 MPO ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے، ان تمام دفعات کے تحت بھی جو ضمانت ہے وہ امپاسبل نہیں ہے. اس میں صرف آپ کو کچھ یقین دہانی کرانی ہے، کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے پروسیکیوشنس ہے اس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہیں اور آئندہ بھی آپ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے. قانونی معاملات سے آگاہ رہیں اور رہنمائی کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں، اور اگر کسی بھی وقت آپ کو ڈائریکٹ مجھ سے بات کرنے اور رہنمائی لینے کی ضرورت ہو تو آپ ہیلپ لائن نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.